Speaking to the media persons on Bismarck Tyres' death, Ajit Singh Rane said Bismarck Tyres was a warrior and was his good friend. He also said that he will take to the streets. He alleged that Bismarck Tyres is a victim of capitalist conspiracy and no one should take his death lightly. Father Bismarck is my good friend. I know him as a warrior. आणि फादर बिस्मार्क हो जरी प्रीस जालो आणि जरी तो धर्मगुरू जर आसलो न्ही तर गोयच्या एनवायरमेंट राखच्यासाठी त्याचे त्याग जे आसा ते मोठे आसा. शिवसेना इज फुल्ली बॅकिंग फादर बिस्मार्क आणि आमी कित्याक लेट रावले ते म्हाका सांगता. वील बी नॉट सिम्पली लायक अदर पॉलिटिकल पार्टी. वी डोंट लायक सिम्पली एक बाबा पत्रकार परिशद घेवप. वी विल टेक टू द स्ट्रीट इन जस्टिफिकेशन एंड इन सपोर्ट ऑफ फादर बिस्मार्क दीस जे आसा न्ही आणि तेचेर मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सरकारचे जे आसा सरकाराची कृती जी आसा पळय संशयास्पद आज रुमर स्प्रेड केले वता ना ती जागा असली ती देवचाराची असली जागा कळ्ळें. ते भुरगे सांगता विटनेस दिता ना तो एकदां पिवन वयर येयलो म्हणून आनी मागीर दुसरे फावट जाल्यार कितें आमकां खबर ना आनी देवचारान समज फादराक जर हें केलें जाल्यार दोगांक कसो मुड्डूंक ना. अशा पद्दतीचे जे प्रश्न आसा पळय ते सगळे आसा. शिवसेना जी आसा न्ही I know him personally. We have worked together. Father Bismarck was my good friend. Not right from the days of this, Shivasena, right from the days of Intak. And we have worked together. And even last जे आसा म्हाका माझी फायट रिकॉल करता तेरेखोलो जे आसा सस्पिशन जे अशें आसा फादर बिस्मार्क जो आसा पळय तो एक मोठो म्हणजे तो एनवायरमेंटल इश्यू घेतलो कळ्ळें. गोंयच्या हितासाठी झडटलो. ताका लागून ही जी आसा एक लॉबी आसा पळय इंडस्ट्रियल लॉबी जी आसा पळय जी कॅपिटलिस्टांची लॉबी आसा एंड तेंचे कांय पंटर्स आसात. लज दिसता ताका पंटर्स जे आसा पळय ते आमदार म्हणून आयज भितर येयल्ले आसा कळ्ळें. एक कलेक्टिव्ह एक मोठी जी आसा पळय एक मोठी कॉन्स्पिरसी आसा आनी ही इज अ विक्टीम. फादर बिस्मार्क इज अ विक्टीम ऑफ अ एक ओवरऑल कॅपिटलिस्ट कॉन्स्पिरसी.